Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Arya, Zini, and Kanaya. Good evening. Hey, welcome back. How are you, Arya? You're not sleeping now, aren't you? Are you? Enggak Enggak, ya? Mudah-mudahan nggak ketiduran lagi karena kecapean ya kemarin. You were too tired the other day. Alhamdulillah sudah. habis field trip, Miss. Kemana? Where did you go? Monumen Nasional. Monas? Iya, sama Perpusnas. Oh, really? Dalam rangka apa nih field trip-nya ke sana? On Ya what enggak, occasion? ya enggak Kenapa? apa-apa, kesana aja. Bukan ada hubungan dengan Sekolah. pelajaran apa? PKN, sejarah atau apa? Enggak. Waktu itu nggak tahu deh, tapi suruh nulis gitu. Oh, dibikin karya tulis ya hasil Iya. field trip-nya. Terus kalau ke Perpusnas mengunjungi lantai berapa? 7 Lantai doang. apa? 7 ya? Oh, perpustakaan anak-anak ya? Iya. Enggak ke kemarin hari apa ya Arya ke sana? Oh, biasanya kalau hari Kamis nih, hari Kamis ada bioskopnya, film Di sana. anak-anak. Oh, di lantai 8. Oh, Ya ada bioskopnya. Kalau hari Selasa remaja, kalau hari Kamis anak-anak. Filmnya film bisa kartun, bisa film anak-anak yang animasi atau yang mana. Jadi ada yang bahasa Inggris. Kayaknya kemarin ada yang bahasa Indonesia di film anak-anaknya lupa, Miss. bisa Jadi dipilih atau enggak, dipilihin? cuma satu. Jadi memang cuma di awal bulan. Kalau Perpusnas itu ada jadwal nontonnya nobar di awal bulan, sebulan sekali aja, tiap hari Selasa dan Kamis. Ada rumahnya di mana ya, Arya? I forgot. Where do you Hah? live? Where do you live? Rumahnya di Bekasi? mana ya? Pamulang. Oh, Dekat Pamulang. Pamulang gitu. BSD masuknya atau masuk Ciputat? Eh, Bogor. Gunung Sindur. Oh, masuk Bogor berarti Pamulangnya. Oke, lumayan jauh ya mainnya. Iya. Kirain anak Jakarta. Okay. Oh, Tiara is here. All right. Enough for the chit chat. Let's go to your lesson. We're gonna finishing up your lesson on the telephone language and a bit of grammar lesson on the first conditional sentences. Di pelajaran yang lalu, kalian sudah belajar second and third conditional. Now, this is part 3 of 4 series. Sebenarnya ada 4 conditional sentences. Ada yang zero conditional sentence, first, second, and third. Oh, ada 5 deh, sorry. Ada yang mixed conditional juga. Mixed conditional nanti untuk level di atasnya lagi. Right, now to refresh your memory on the telephone language, let's do these games first. Kita main games yang ini dulu. Sebentar. Jadi kita masih ada latihan satu lagi nih ya yang belum tuntas. Sebentar. Terus ambil dulu lah gamesnya. Hang on. Where is it? Now this one. Oke, kita latihan sama-sama ya. Making appointments over the phone. Jadi kita mau buat janji by phone. Oke, kita langsung yang pertama. Oke, ini semua untuk Arya. Ayo coba Arya. Good. Good night. This is Really? John. Good night. Good Pilihannya morning. dilihat. Good morning. Good. Kalau menyapa bukan good night. Good night is for saying goodbye. Okay, this is John. This is John. Calling. Calling. Good. I like Yes. I like to make an appointment. Good job. To see the doctor. Yes, that's it.
Make pasangannya dengan appointment. Di depannya pakai article an. Nah, this is collocation. Ini namanya kolokasi. Kalau dalam bahasa Indonesia itu jadi ada bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris ada pasangan kata. Cuma dengan pasangan kata itu benar. Kalau diganti pasangan kata dengan kata yang lain, kedengarannya jadi aneh. Jadi grammarnya nggak salah. Cuma but that's not how the native English speakers say it. Bukan gitu mereka ngomongnya nih penutur asli bahasa Inggris. Jadi nggak boleh diganti dengan do atau have. I'd like to have an appointment. Kalau bilang I have an appointment with doctor itu boleh. Saya punya janji. Tapi kalau bikin janji pakai kata kerja make. Good. Zini, your turn. We have nothing available. Mana sini? Go ahead. I can't hear you. I can't hear your voice ini. Suaranya nggak keluar nih. We have nothing We have nothing available. available until next Ayo, bacanya gimana hari Rabu? Wednesday. Nah, good. Wednesday. Next. I'm afraid. Aha. That's. Ya nggak apa-apa kalau bahasa Indonesianya. That's fine. Yes, that's fine. Nah, kira-kira yang apa yang tepat nih? Kolokasi juga. What titik-titik of. What kind of. What type of. What. Satu lagi. Udah pasangan tuh nanyain. What? Do. No, that's not it. Mau nanyain, kira-kira jam berapa? Ini ada lanjutannya sebenarnya cuma nggak ditulis. What? Time-nya di sini. What? Oh, titik-titik of time. What sort of time? Pakainya itu. Jadi kita bisa bilang what type of, what kind of, atau what sort of. Nah, untuk artinya bisa macam-macam ya. Jenis, atau tipe, model. That's it. Berikutnya, Kanaya. Semuanya buat Kanaya. Are you available? Are you available at 2 o'clock? Kedengarannya? Kedengarannya? Oke, baik. Bagus. Kalau bahasa Indonesia itu, kedengarannya bagus. Are you available at 2 o'clock? That sounds fine. Yes. So that's Rabu depan pukul 2. next Wednesday. Aha. Pukul 2. At 2 p.m. That's it. Nah, Wednesday, nama hari. Hari Rabu, D-nya nggak pernah bunyi silent, S-nya bunyinya Z. Wednesday, Wednesday. Jadi nggak boleh lagi bacanya Wednesday atau Wednesday. Itu juga salah Wednesday. Walaupun D-nya udah hilang, bacanya nggak gitu. Wednesday, Wednesday. Dia juga disambung. 2 o'clock, 2 o'clock. Jadi kayak nambahin bunyi huruf W. Ini kan 2 huruf vokalnya, linking vowel to the next vowel sound. Udah belajar. 2 o'clock, 2 o'clock, 8 o'clock, 7 o'clock, semuanya disambung. Jadi kalau waktu kita pakai preposisi at, nggak boleh in, nggak boleh on. That's it. Great job. All right, now let's open your handbook. Kita masih ada satu exercise lagi relating to the telephone language. Latihannya berhubungan dengan kosakata kemarin yang kita pelajari. Mulai dari yang ini. Kosakatanya yang hang on a second. Nah, mulai dari ini, phrasal verb telephone vocabulary.
Kita mau coba latihannya yang ini. Nah, ini ya telepon vocabulary. Kita kerjain bareng-bareng dulu. Okay, all right. Next, number 1 is for Tiara. Go ahead, Tiara. I was fine. Fine itu didenda. I was fine for using my cell phone Yes. while I was driving. Well done. Betul. Bacanya cell phone. PH bunyinya F. Just like when you pronounce the animal dolphin, elephant, telephone, telegraph. Sama tuh. Photograph. Bunyinya F kalau ketemu PH. Nah, kalau di luar negeri ada memang aturan lalu lintasnya ya. Kalau sambil main handphone, terima telepon nggak pakai hands-free, atau texting while driving, bukan cuma di-fine, bisa ditilang namanya ya. Ditilang, tuh, nanti tilangnya di pengadilan langsung bayar denda. Fine artinya denda. Kalau di Indonesia kayaknya ada ya, cuma nggak dipakai kayaknya. Karena banyak di jalanan sambil pakai motor lagi ya, sambil nyetir motor masih bisa-bisanya balas SMS, chatting, WA di handphone. Next, number 2, back to Arya. I'm busy. I'm busy. Can you call me? Can you call back later? Yes, that's it. Call back, telepon balik. Next, Zihni, you'll need points. Telepon umum bahasa Inggrisnya. Mana nih Zihni? Landline itu apa? Baca dulu kalimatnya. You'll You'll need coins or a phone card if you want to to use. Nggak mungkin cell phone kan? So which one? Is it landline or payphone? payphone. Payphone it is, betul. Telepon umum, payphone. Kalian nggak ngerasain ya telepon umum ya? Telepon umum, payphone. Karena kita mesti bayar pakai koin atau bayar pakai kartu. Nah, tempatnya, telepon umum bukan public phone bahasa Inggrisnya. Kan biasanya ada rumahnya ya, ada biliknya. Nah, bilik telepon umum namanya phone booth. Nah, bilik telepon umum yang di jalan-jalan tuh, kayak yang di Inggris terkenal warnanya merah ya, disebutnya phone booth. Hang on, someone just came in. Who is? Oh, Ataya. Welcome, Atoy. All right. Waalaikumsalam. Let's continue. Number 4. Kanaya, I can't hear you. I can hear you. Your voice is breaking up. Yes, perfect. Breaking up. Putus-putus. Kalau putus hubungan dengan seseorang, someone special, ditambahin preposisi with. Break up with someone. Next, Tiara, number 5. The phone is ringing. The phone is ringing. Could you pick it up? Yes, pick it up. The L is silent and in could. Di kata kerja, ini jenis modal verbs namanya, yang di SMA udah belajar nih. Could, would, should, can, will, shall, termasuk need. Itu sebutnya modal verbs. Nah, L-nya semuanya silent. Could, would, should. Pick it up. Biasanya kalau pick it up, teleponnya telepon rumah ya, landline phone, karena gagang. Teleponnya, receiver-nya diangkat, pick it up. Kalau handphone, kita nyebutnya cukup answer. Next, number 6. Ataya, Andy has just left the office. the office. The office. Oh, yeah. Office. Mhm. Would you like him to call back your call? No, that's not it. Return
Return your call. Return. Betul. That's it. Number 7, back to Arya. We don't speak. We don't speak on the phone much because texting Yes. each other is cheaper. Cheaper, betul. Texting, apalagi kalau texting by WA, by Telegram. Tapi kalau texting pakai providernya termasuk mahal ya, rugi. Karena dihitungnya persen per kirim itu 500. Nggak tahu sekarang ya. Dulu 500 ingat Miss. Texting itu artinya bisa kirim chat by WA, by Telegram, atau kirim SMS. SMS itu kependekan dari short message service. Nah, itu yang bawaan dari provider teleponnya. Okay, next, number 8. Back to Zini. Jangan tutup dulu teleponnya. Nah, tutup dulu teleponnya yang mana nih? Put off. Don't No? hang up. Hang up. Sambung bacanya. Don't hang up. Don't hang up the phone. There's something else I want to say. Iya, jangan tutup dulu teleponnya, masih ada yang mau diomongin nih. Nah, kalau ditutup tiba-tiba teleponnya hang up on, tambahin on. Preposisi lagi. Pengertiannya beda. Kalau hang up tutup biasa normal, tapi kalau hang up on itu ditutup secara tiba-tiba, lagi tengah-tengah ngomong, tiba-tiba ditutup teleponnya. Next, number 9, Kanaya. I need back to you, Kanaya. I need to charge my phone. The battery is out. No, Dead that's flat. not it. Dead flat itu. Jadi benar-benar habis. Dead flat. Flat kalau orang orang meninggal di rumah sakit ya, yang pakai alat pacu jantung itu kan titit itu masih hidup. Tapi kalau garis lurus flat, nah itu berarti udah mati, udah meninggal. Sama kayak telepon dianggapnya seperti itu. Dead flat. Oke, kita cek sama-sama. There you go. You got a 10 out of 10. Nanti latihannya bisa dikerjakan di Google Classroom ya. Let's continue to... Oh, tambahan ini dulu. Lupa nih. Put or add minutes. Ini kalau bahasa Indonesianya kita bilangnya isi pulsa. Remember? Pulsa bahasa Inggrisnya bukan pulse. Kalau pulse itu denyut jantung ya. Pulsa nadin jantung. Tapi kalau kita pulsa telepon, orang Amerika bilangnya minutes. Kalau orang Inggris atau yang lain bilangnya credits. Credits pakai C. Selalu untuk jamak ya, karena pulsa kan lebih dari satu. Jadi kalau mau nambah pulsa, boleh bilangnya top up credits, or top up minutes, atau pakai kata kerja put atau add. Put minutes or add minutes on my phone. Top up credits on my phone. Jadi kalau umpama mau minta mamanya tambahin pulsa, mau beliin pulsa dong, Mam. Would you top up my credits on my phone, please? Nah, minta beliin pulsa. Oke, contohnya itu tadi ya. Oh, kehabisan pulsa, run out of minutes or run out of credits. Jadi kalau kehabisan pulsa bukan my pulse atau my credit is out, terbalik, run out. Sama kayak kehabisan bensin, run out of gas. Kehabisan susu, run out of milk. Pakai phrasal verb, run out of something. Next, let's see this is an idiom. Today's useful phrase is kill time. Perhatikan nggak pakai the di depannya ya. Jadi bukan kill the time, tapi kill time. Menghabiskan waktu. Termasuk kalau umpama bulan puasa nih, kalian ngabisin waktunya ngabuburit. Nah, bahasa Inggrisnya ngabuburit, kill time juga. Kill time means to do something that keeps you busy while you are waiting for something else to happen. Jadi sambil nunggu sesuatu, kita ngabisin waktunya ngapain nih? Contohnya. Oke, Miss tunjuk 2 orang nih, 1 cewek sama cowok Ataya dengan Tiara.
Tiara, you be the girl, and Ataya, you be the boy. Tiara, you go first. I'm so bored. Let's go to the mall to kill time. Yes. No, don't do it. You'll go to jail for killing time. Mhm. No, silly. I mean, let's do something that keeps us busy while waiting. Yes, that's it. Busy, betul. Bunyi S-nya Z. Keeps us, disambung, betul. Great job. No silly. Silly artinya bisa konyol, bisa bodoh, depending what you mean. Enggak, kalau anak-anak ya, kalian pasti bilang enggak bego. Nah itu ya, aduh nggak seneng deh Miss dengernya gitu. Ganti aja begonya jadi silly ya. No silly, lebih halus deh kedengerannya. Padahal artinya sama. Jadi artinya tadi ya, to kill time. Ini ngebosenin kan? Nunggu, waiting is boring. I'm so bored, hati-hati. Beda arti bored dengan boring. Bored itu perasaan kita. Perasaan kita bosan. Tapi kalau dibilang boring, sesuatu itu membosankan. Jadi nggak boleh bilang, saya merasa bosan, I'm boring. Artinya jadi beda. Saya membosankan kalau dibilang I'm boring. I'm bored because the lesson is so boring. Itu baru betul. Saya merasa bosan karena pelajarannya sangat membosankan. Jadi penggunaannya jangan ketukar ya. You feel bored because something makes you feel bored. Jadi gara-gara sesuatu yang membuat kalian merasa bosan. Oke, contoh lainnya. Dibaca sama Kana ya. My friend was late. My friend was late, so I killed time window shopping. Yes, temanku telat nih. Jadi ngabisin waktunya window shopping at the mall. Cuma lihat-lihat doang, nggak belanja. Window shopping, gitu ya. Beda dengan looking. Kalau looking kita masuk ke dalam toko, lihat-lihat barang. Tapi kalau window shopping memang lihat dari luar aja, nggak masuk ke dalam. Alright, now let's go to the grammar lesson on the first conditionals. But before we jump into this lesson, I want you to watch this video first. I'm going to give you short explanations while watching the video. Nanti Miss kasih penjelasan pendek. Minum Hilo Platinum tiap Iklan hari. dulu. Nabung otot, kuat sampai nanti. Kirim kado super mepet. Om kirim mulai Jadi first conditional ini yang conditional sentence yang paling gampang pemahamannya. 5.000 pakai Grab Express. ESL Library. First conditional. What is the conditional mood in English? We use the conditional mood for hypothetical situations. When we don't know if something will happen, we make a guess about the outcome. Sama seperti yang second and third conditional, semuanya hypothetical, pengandaian. Cuma pengandaiannya kalau second conditional nggak mungkin terjadi. Kalau third conditional, pengandaiannya nih terjadi karena sudah kejadian, tapi kejadiannya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita berharap seandainya kejadiannya nggak kayak gitu. Nah, untuk yang first conditional, kita lihat lagi. What is the first conditional? We use the first conditional for a possible or likely outcome. Nah, kebalikan dengan yang second ya. Kalau second conditional kan nggak mungkin terjadi. Kalau first conditional itu kemungkinan terjadinya sangat besar. Jadi bisa jadi terjadi, bisa juga enggak terjadi. This means that if a certain condition is met, the outcome will probably happen. For example, if she studies hard, she will pass the test. Nah, jadi kemungkinannya kalau dia belajar dengan giat, pasti dia lulus ujian. Itu udah hukum alam ya. Kalau nggak belajar, nilainya jelek atau nggak lulus. Kalau belajar, nilainya bagus, lulus ujian. If the condition of studying hard is met, it is likely that the outcome will be passing the test. The most common first conditional pattern is if plus present, will plus verb. Note that we use a comma after the if clause. For example, if it is sunny tomorrow,
We will go to the beach. Presentnya ini pakai simple present tenses-nya. Will diikuti dengan verb. Will berarti pakai simple future. If it is sunny tomorrow, kalau besok cuacanya cerah, we will go to the beach. Jadi kemungkinan terjadi kalau besok cuaca cerah. Cuma kan kita nggak bisa prediksi dengan pasti ya cuaca toto. Dibilangnya besok cerah, malah besokannya hujan. Batal berarti nggak jadi ke pantai. The if clause doesn't have to start the sentence. Another common pattern for the first conditional is will plus verb, if plus present. Note that we don't use a comma before the if clause. For example, we will go to the beach if it is sunny tomorrow. Sama seperti pola kalimat conditional yang sebelumnya 2 dan 3, if clause-nya bisa di depan, bisa juga di tengah kalimat. Kalau di depan, dia pakai koma dulu ya setelah if clause, sebelum result clause, ada tanda komanya. Kalau dibalik if clause-nya di tengah kalimat, berarti nggak pakai koma. Let's take a look at some more examples of first conditional sentences in English. If he drives really fast, he will get a speeding ticket. Nah, ini juga sama. Pasti terjadi kalau ngebut, kalau dia ngebut, he will get a speeding ticket. Dia bakal kena tilang, udah pasti ini. If the students do well on the test, their teacher will let them go home early. Nah, ini kemungkinan terjadinya juga besar nih. Kalau nilai ujiannya bagus, mungkin gurunya udah janji ya, kalian boleh pulang cepat. Ternyata ujiannya bagus, berarti mereka pulang cepat. If you miss the bus, you will be late for school. Ini juga sama, udah pasti bakalan ketinggalan. Kalau ketinggalan bus, udah pasti bakal telat ke sekolah. Jadi kita pakai first conditional untuk sesuatu yang pasti terjadi atau enggak bakalan terjadi. Beda dengan second conditional. Kalau second conditional itu kemungkinan terjadinya 0%, nggak mungkin terjadi banget-banget. Karena cuma halu berandai-andai aja. Sesuatu yang sulit untuk terjadi. She will be tired tomorrow if she watches TV all night. The children will eat all these cookies if we don't hide them. We will be so happy if we win the game on Saturday. Nah, let's save this practice. Kita kerjain latihan yang di handbook aja. Nah, kita ke sini dulu ya, diterangin tambahan. Nah, tadi di video juga sama penjelasannya. Kita menggunakan first conditional to talk about things which might happen in the future. Jadi kita membicarakan kejadian di masa depan, bukan yang sedang terjadi. Jadi kalau sama dengan second conditional untuk kejadian yang terjadi di masa sekarang atau masa depan. Contoh tadi ya, contoh di dalam kalimat ini deh. If it rains, I won't go to the park. Jadi kemungkinan kalau cuacanya atau harinya hujan, berarti belum kejadian nih. I won't go to the park. Saya nggak akan pergi ke taman. Belum kejadian turun hujannya. Baru perkiraan. If I see her, I tell her, you say hi. Ketinggalan will-nya. I will tell her, you said hi. Pakai result clause ini namanya. Misal bilang setelah if clause, ini namanya result clause. If clause-nya pakai simple present. Berarti kalau he, she, it, kata kerjanya tambahin s atau es. Contoh, it rains. Kalau you, they, we, kata kerjanya bentuk ke satu. Nggak boleh pakai akhiran apa-apa. Contoh, I see, nggak boleh seeing, nggak boleh sees. Apalagi bentuk kedua, so. Oke, kita coba buat kalimat. Finish the sentence. If I don't leave soon, I will ... Diulangi dulu penulisannya. Type your sentence in the chat box. Di chat ya, tulis.
Jadi tulis dulu kalimatnya, if I don't leave soon, I will, baru lengkapi dengan kalimat kalian sendiri. Saya akan apa? Dia lagi kemana? Jadi dia ke kerja atau ke sekolah? Bebas. Oh, Boleh go to work atau go to school. Oke. Dilengkapin, tulis kalimatnya dari awal, Arya. If I don't leave soon, nah, jangan jawabannya doang. Udah betul jawabannya, tinggal dilengkapin kalimatnya. Tulis dari awal. Rewrite the sentence and then add your own words. Yes, lupa yo. If I don't leave soon, koma. Penulisannya harus betul, nanti disalahin sama guru kalian di sekolah. Tanda baca is really important in writing. Tanda baca itu penting ya dalam penulisan. I-nya huruf besar dalam if. If I don't leave soon, koma, I will. Nah. Yes, Kanaya, betul. Udah pakai koma. Sama tapi ini huruf besarnya. If, I-nya besar. I, pronoun I selalu huruf besar. Yeah. Lumayan, Arya. I-nya masih tetap belum huruf besar ini. Nah, karena sudah betul. Polanya betul. If I don't leave soon, I will. Betul. Arya juga betul. Oke, mana nih Zihni, Tiara, and Ataya? Yes, betul juga. I pertamanya lupa, Zini nggak pakai huruf besar. Mana nih Atoy and Tiara belum? Masih kurang. Sebenarnya betul, pola kalimatnya betul, cuma kalimatnya kurang nyambung nih. Apa hubungannya kalau saya nggak pergi sekarang? Nah, cuma pola kalimatnya betul ya, but the sentence doesn't make sense. Nggak apa-apa, boleh. Bentar. Mana nih, Tiara belum nih? One more. Okay, let's. Waiting for Tiara. Oh, sudah nih Tiara, pass, right on time. Yes, ini sudah betul. I will. Tiara D-nya, ED-nya dibuang. Tadi ingat, setelah will, kata kerjanya bentuk ke satu. Nggak boleh ditambahin apa-apa belakangnya. Nggak boleh pakai akhiran S, akhiran ED, atau pakai ing. Kalimatnya sama nih sama Kanaya. If I don't leave soon, I will miss the bus. If I don't leave soon, I'll be late. Itu juga betul. I'll be late to school, I'll be late to work. Itu juga boleh. Alright, sekarang kita mau coba latihannya yang ini ya. Complete the sentences. Hang on. Let me get this exercise for you. Oke, gampang ya, tinggal dipilih aja. So I'll just give you the link to this exercise. There you go. You may open it now. Oke, bisa langsung dikerjakan. Tinggal pilih aja. Ingat, if clause pakainya simple present. So for number one, if I go, nggak boleh will go, apalagi would go. Ingat kalau would untuk second conditional. Setelah if clause pakainya simple future, berarti pakai will go. If I go out tonight, I will go to the cinema.
Kalau malam ini saya keluar, saya bakal pergi ke bioskop. Number 2. If clause-nya di tengah. Berarti duluan result clause-nya. Ingat, the result clause should be in the simple future tense. I will be angry if you, the if clause should be in the simple present tense. If you go back late tonight, kata mamanya Tiara. Mama marah ya kalau kamu pulang malamnya telat. Nah. Number 3, if clause-nya di depan. If clause pakai simple present, berarti result clause-nya harus simple future. Untuk negatif ya, simple present bisa pakai don't, bisa pakai doesn't, depending on the subject. If we don't see each other tomorrow, we will see each other next week. Ya, silakan coba selanjutnya. Number 4 to number 7. Miss nanti cek kerjaan kalian masing ya. Terus finish. Siapa yang udah? Oke. Sudah ada Arya. Cek dulu ya. What's wrong? Miss tutup dulu. Cek dulu punya Arya. Oh, tadi udah Miss bilang. Kita nggak pakai would. Kalimat pertama ya. Karena would untuk second conditional. Nggak boleh bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua. Semuanya pakai simple present atau simple future. Kata kerjanya dua-duanya bentuk ke satu. Oke, banyak pilihan untuk second conditional nih Arya nih. Ntar kita bahas sama-sama ya. Let's see who else. Who else finish? Arya and sudah ada Zini and Kanaya. Kita cek dulu sini. Nanti terakhir baru kita bahas sama-sama. Number 5 aja nih salah Zini. Not bad. Kanaya salahnya di nomor 5 and 7. Okay, that's alright. Masih oke nilainya. Tinggal Tiara and Ataya nih berarti. Ataya, oke. Saya salah nomor. Oh, nomor 5 1. Nomor 6 1. Sebelah-sebelah nih. Salah pasangan. That's alright.
Let's see, one more, Tiara. Nice work, Tiara. Salah salah pasangan. Nggak boleh number 7, nggak boleh didn't ya. Didn't itu second conditional. Oke, let's see. Kita lihat, kita bahas sama-sama. Nah, tadi nih, yang kalimat pertama nggak boleh would go. Harus bentuk pertama. If clause itu simple present. Berarti kata kerjanya bentuk ke-1, tapi dilihat dulu subjeknya. Kalau he, she, it, berarti kata kerjanya pakai S atau ES. Berarti result clause-nya simple future, pakainya will. Nggak usah bingung, dilihat aja posisi if-nya. Kalau if clause-nya di tengah, di belakang, berarti result clause-nya duluan, simple future. Pakai will, be. Be-nya nggak berubah ya. Be itu bentuk ke-1, ya be. Terus M is are bentuk keberapa? Bentuk ke-1 juga. Khusus untuk simple present. Kalau bentuk keduanya, was sama were. Bentuk ketiganya, been. Jadi kalau kita pakai simple future, bentuk ke-1-nya be, nggak boleh dirubah. I will be angry if you go back late tonight. Ini pakai don't karena simple future. Ingat, if clause itu simple future. Pakai don't atau doesn't tadi dibilang. Tergantung subjeknya. Kalau he, she, it pakainya doesn't. Kalau you, they, we pakainya don't. Result clause-nya pasti simple future. Pakai will. If he comes, karena subjeknya he. Simple present-nya, kata kerjanya pakai S di belakangnya. Result clause-nya pakai simple future. Will, be-nya nggak berubah. If the weather doesn't improve. Karena improve kata kerja. Jadi pakainya do atau don't atau doesn't kalau bentuk negatif ya. Jadi nggak boleh pakai to be, isn't, nggak boleh aren't, nggak boleh. Bentuk negatifnya pakai will not, disingkat aja jadi won't, nggak usah bingung. Kalau simple future negatif pakainya won't. They will go. Nah, ini result clause-nya duluan. If clause-nya di belakang. They are invited loh tadi katanya be-nya nggak dirubah. Nah, ini kan simple present. Kalau simple present, to be-nya bisa be atau am is are. Karena pakai simple present nih. Kenapa pakai are? Karena subjeknya they are invited. Ini kalimat pasif namanya. Kalian di SMA udah belajar nih kalimat pasif. Passive voice namanya. Kalau kalimat pasif sama kayak bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan kalimat pasif awalannya di. Dikerjakan. Kalau kalimat aktif mengerjakan. Contoh lagi, membeli, kalimat aktif, kalimat pasif, dibeli. Sama, bahasa Inggris juga. Jadi kalau are invited, diundang artinya. Number 7, I will be, karena simple future, be-nya nggak boleh berubah. If I don't go, nggak boleh didn't. Itu punyanya second conditional. Oke. Sekarang kita coba lagi. Next exercise. Complete the sentences yang ini ya. Next exercise sama diperhatikan lagi. If clause-nya pakai simple present. Result clause-nya pakai simple future. Oke, biar makin mantep. Linknya ada di chat Zoom ya. Kalau tadi kan pilih, sekarang diketik sendiri. Contoh, number 1. If you have your haircut, you look much better. If you have, nah kalau ini kalian belum belajar ya, causative verb. Nanti kalian belajar nih. Kita mulai dari result clause-nya. Ingat, result clause-nya simple future, berarti pakai will. Will look, look much better. If you have had your haircut, karena kan bukan kamu yang potong rambut sendiri ya, orang lain. If you have had your haircut, you will look much better.
Nomor 2. If clause-nya di belakang, berarti ini result clause-nya pakai will. I will make, nah, a snowman if it snows today. Pakai simple future setelah if clause. Setelah if clause, di if clause-nya. Ya, coba lagi sendiri. If it, sama nih dengan if it snows, berarti ini if it rains, pakai S. Tomorrow, result clause-nya pakai simple future. Oh, kalimat tanya. Oke, hati-hati number 7. Number 7. Number 4, itu kalimat tanya ya. Kalimat tanya berarti si helping verb-nya duluan. Kan result clause nih, berarti pakai simple future. Helping verb-nya will duluan. Will then visit the opera house if he comes to Australia. Who has finished? Siapa yang udah? Coba cek dulu. Let me see. Ntar aku ngulang, Miss. Oh, boleh. Ataya duluan. Arya sudah. Tiara sudah. Miss. Kanaya. Boleh diulang ya? Udah. Kenapa? Aku nomor 1 typo, Miss. Boleh. Bentar. Kanaya udah duluan ya? Yang pertama dapat 8. Oke. Help-nya typo. L-nya kebanyakan. Next. Gilirannya Tiara. Ini benar. Ini kenapa salah? Iya, number 4-nya kalimat tanya. Nomor 1 benar nih. Have had. Ntar Miss cek ya. Kunci jawabannya. Berikutnya Arya. Arya boleh ulang.
Bentuk ko semua kata kerja bentuk kedua nggak boleh nih. Tadi udah dibilang kan, kalau bentuk kedua berarti punyanya second conditional. Number one, ini betul number one will. Kebanyakan L-nya. Lu kurang U. Help, nggak boleh. You kata kerjanya nggak pakai akhiran apa-apa. Bentar, harus cek dulu kunci jawabannya. Harusnya nomor 1, have had. Benar. Ya, iya betul. Have had. Saya cek. Number one. Ditambahin. Oke, lanjut. Tadi yang betul. Tiara tadi ya. Yes. Cek punya Kana ya. Karena ini number one-nya betul juga kayaknya nih. Oh, betul ini. I will visit. Oh, enggak. Ada Zini. Have had betul. Waiting, nggak boleh pakai akhiran I, nggak boleh pakai akhiran ed. Will selalu kata kerjanya bentuk ke satu. Will let. Lagi. Sudah, Tiara sudah. Oke. Alright, let's continue. Kita lihat. Masih ada complete the dialogue. Kita latihannya lisan ya. Berpasangan. Pasangan pertama, Arya dengan Ataya. Nanti gantian. Dari Arya dulu, baru Ataya. Go ahead, Arya. Yang X. Let's go. Yes, you'll be X. Let's go and see the movies too. Oh, Ataya, lanjut. Why? Betul. I will go Mhm. with you if I finish my homework. Yes, well done. Betul. Gantian. Ataya, you'll be X. Arya, you'll be Y. Are you coming to the party? Arya. I don't think so, but if I change my mind, I will let you know. I will Tell? tell. Oh yeah, I will tell you. That's it. Very good. Betul semuanya. Excellent work. Next, Zini and Kanaya. Dari Zini dulu. Zini, you'll be X. I'm craving for an apple pie. Apple pie. If I have enough apples, Mhm. I will bake an apple pie this afternoon. Great job. Betul juga. Excellent work. Take turns. Kanaya, you'll be X and Zini, you'll be Y. James needs to shave his beard. Beard. Bacanya. Beard. That's it. Brewoknya. Kata Zini. He self He result clause-nya nih. No. Simple future. He will shave. Bacanya shave seperti SY. Shave it. Mhm. if he have No. Has. he has a sharp Razor. razor. That's it. Razor itu silet, sharp, tajam, cukuran yang tajam. Silet cukur yang tajam. Shave bunyinya SY, SH dalam bahasa Inggris bunyinya sh, kayak lagi usir ayam, ingat aja tuh. Shave. Termasuk juga dia perempuan. She bukannya si.
Kalau see itu melihat atau laut. She dia perempuan. He will shave it if he has a sharp razor. Great, lanjut. Tiara dengan Arya kalau gitu. Tiara dulu yang jadi X. Will you help me fix my bicycle? Kata Arya. I will help. I will fix. I will fix your bicycle if I have if I have a screwdriver of the proper size. That's it. Screwdriver. What is that in bahasa Indonesia, Arya? Apa ya? Alat apa tuh? Buat ngebenerin. Ya, obeng. Obeng of the proper size, ukurannya yang pas. Karena bautnya kan ada yang baut baut bintang, ukurannya beda-beda. Next, gantian. Sekarang, ada yang X, Tiara yang jadi Y. Do you have any special plans for tomorrow? Tomorrow? Kata Tiara. I will visit Mary if she Good. If she had B-nya jadi apa nih? If she kok visit. If she to B-nya berubah karena simple person. M is are. Kalau she pakai M is atau are? She is If she is at home. That's it. I will visit Mary if she is at home. Kita cek dulu sama-sama. Yes. Excellent work. You got a 10 out of 10. Ini udah lumayan oke nih. Oke banget malah Miss bilang. Sudah paham kapan mesti pakai simple future, kapan mesti pakai simple present. Yang cuma masih agak membingungkan buat kalian, Miss lihat pas simple present-nya untuk subjek he, she-nya nih. Kata kerjanya mesti ditambahin S atau ES. Nah, kita cek lagi. Kita masih ada game satu ya. Kita main games dulu. Nah, games yang ini first conditional. First conditional yang ini aja deh. Nah. Jadi kalian cari pasangannya ya. Kita sama-sama latihannya. Yuk, sebentar. Bisa tambahin dulu waktunya. Mau ke toilet. Sure. Go ahead. Boleh. Kalau gitu kita mulai dari bawah dulu. From Ataya. Untuk kalimat yang pertama, if it rains this weekend, cari pasangannya. Gimana nih? What will you do? What will you do? Oke, kita simpan. Dilengkapin bacanya. What will you do? What will you do if it rains this weekend? Oke, great. Kita simpan jawabannya. Next, Tiara. Tiara, we won't catch the bus. Kalimat sebelahnya. Find the pair. Cari pasangannya. Berarti mulainya pakai if nih. Atau ada satu lagi. Yang mana ayo? Depannya if atau yang satu lagi. Berarti nggak boleh all, nggak boleh will, nggak boleh dalam bentuk simple future ya. Kalau simple future kan punyanya result clause. Ini kalimatnya sudah result clause dalam bentuk negatif simple future-nya. Berartinya pakainya yang unless we leave now. Unless itu bentuk negatif dari if. Artinya sama dengan if not. If we don't leave now, nah itu dia persamaannya. Kita ganti unless. Unless we leave now, kalau kita pakai unless, kalimatnya harus bentuk positif. Ini SMA udah belajar nih.
If not. Unless, ini pengertiannya sama dengan if not, jadi kalimat yang mengikutinya nggak boleh ada kata not, nggak boleh dalam bentuk negatif. Unless we leave now, we won't catch the bus. Kalau gitu, Tiara ganti yang ini deh, yang bawahnya aja. You'll fail the test. Cari if clause-nya. If you don't work, If you don't work if you harder, don't hard, you'll you fail the test. fail. Yes, that's it. Next, Kanaya, I'll take it again. Find the if clause. If I fail the exam, Mhm. I'll I'll- take it again. Yes, very good. Lanjut, Zihni. If I see her, find the result clause. Kalau saya ketemu dia, berarti cari nih her, dia perempuan. Yang mana Zihni? Mhm. Which one? Al, bacanya al. I'll give itu Amy, nama orang. Amy. Amy your message. Message. That's it. Arya, are you back? Sudah balik belum? Sudah. If they see your room, yang mana nih? Result clause-nya. Yang mana? If they see your room. Oh, if they see your room, Result clause-nya yang mana nih? your parents will be angry. That's it. Well done. Back to Ataya. We'll play football tomorrow. If clause-nya yang mana? Which one is it, If the Atoy? weather's nice, Yes. Will? if the weather's nice, we'll play football tomorrow. Excellent word. Tiara, back to you. She'll get hurt. If she isn't careful, she Yes. get hurt. Well done. Kanaya, your turn. More plants will die. If pollution increases, Yes. more plants will die. Great job. Bacanya betul. Increases. Zini, if I give you $5, will you? Will you tell me your secret if I give you $5? Yes. Lo kasih tahu nggak rahasia lo kalau gue kasih $5? Enggak, murah bener. Great job. Sudah oke. Tinggal nanti next meeting dites nih ya, to test your understanding dengan main quiz Kahoot. Kalau paling sering nih ya, paling sering conditional sentence itu yang dipakai memang yang 3 ini. Yang first, second, and third itu tadi. Jadi penggunaannya masing-masing ya. Kalau kalian cuma berandai-andai doang, tahu nih nggak bakalan bisa terjadi, berarti pakainya yang second. Kalau memang udah pasti faktanya kayak begitu, jadi kita sudah tahu result-nya bakal kayak apa, itu kita pakainya yang first. Kalau yang menyesal, regrets, pakainya yang third, conditional. Karena berbicara kejadiannya sudah lewat. Yang udah kejadian, terus ternyata hasilnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan, kita kepengennya nggak kayak gitu hasilnya. Jadi regret, menyesal. Pakainya yang third conditional. Nah, itu harus paham tuh. Termasuk yang memang dipakai dalam percakapan sehari-hari. Alright then, so that's the end of today's lesson. Siapa yang mau bertanya dulu? Does anybody have questions regarding the first conditional nih? Siapa yang masih bingung? Aku Miss, Go ahead. Kenapa? Karena ya. tadi yang praktis yang sebelumnya, yang sebelum ini, itu kan jawaban yang pertama kan have, had. Bukannya had itu buat third conditional.
Pakai present perfect ini namanya. Namanya causative verb. Nanti kalian ada belajar nih. Memang belum belajar yang ini. Good question. Bagian causative verb. Kita pakai causative verb itu sebenarnya sama kayak kalimat perintah. Kita menyuruh orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Kalimat yang ini kan kalau haircut, potong rambut, cukur, kan bukan kita sendiri yang nyukur ya, yang potong rambut, ada orang lain yang ngerjain. Jadi nggak boleh bilangnya I have cut my hair. Contoh, saya sudah memotong rambut saya, berarti motong rambut sendiri. Kalau kayak misalnya potong sendiri ya, udah nggak ke salon kalau pakai jilbab. Nah, itu nggak bisa. Sama juga dokter gigi, urusan gigi. Nggak bisa bilang, I have pulled my tooth. Saya sudah mencabut gigi saya. Bukan saya yang nyabut gigi sendiri, tapi ada orang lain, ada dokter. The doctor boleh kalau subjeknya orang lain, dokternya yang mencabut gigi, betul. The doctor pulled my tooth. Atau I have had my tooth pulled. Nah, kalau itu pengertiannya ada orang lain yang ngerjain. Ini nanti kalian belajar lagi namanya causative verbs. Harusnya kalian yang kelas 3 udah belajar kelas 12. Causative verbs. Ini kalau untuk level beginner materinya pengertiannya sama dengan kalimat perintah. Kalimat perintah bahasa Inggrisnya command, perintah, atau imperative sentences. Nah, nanti kita belajar lagi nih, biar makin dalam ya, makin paham. Kapan kita pakai causative verb, kapan pakai kalimat yang biasa. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Thank you, Anybody Miss. else? You're welcome. Ada lagi? No more questions? Okay, I guess you don't have any questions tonight. All right, thanks so much everyone for joining my class. I'll see you guys again on Saturday, same time, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, everyone. See you next time. Miss. Barakallahu fikum. Night, Miss. You're welcome.